میں نے دھیرے سے کمرے کے دروازے پر دستک دی اور پھر گلا صاف کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گیا۔ سامنے ہی وہ عروسی جوڑا پہنے خوبصورت پھولوں سے سجے ہوئے بستر پر دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میں نے جب سے اس کو دیکھا تھا ایک پل کو تو میرا دل بے قابو سا ہونے لگا تھا۔ وہ ایک عربی لڑکی تھی، بے حد حسین تھی، لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ وہ صرف میری ایک رات کی دلہن تھی۔ میں جو کچھ گھنٹے پہلے یہاں قدم رکھنے پر بھی کترا رہا تھا، دل میں میرے عجیب و غریب سے ڈر آ رہے تھے، اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ آخر لوگ کیسے حلالہ کرنے پر رضامند ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب جب خود اس حسین دوشیزہ کو دیکھا تو جیسے پہلی ہی نظر میں اس پر دل ہار بیٹھا تھا۔ پھر ایسے ہی دلاسے دے کر خود کو سمجھانے لگا کہ اس میں میرا تو کوئی نقصان نہیں تھا، بلکہ مجھے تو اس بات کا دگنا فائدہ تھا۔ ایک تو میرے اکاؤنٹ میں اس بات کے لیے پیسے آ رہے تھے، وہیں دوسری طرف میں ایک نیک کام کر رہا تھا کہ میں پتی پتنی کے بیچ دوبارہ سے رشتہ بنانے کا کام کر رہا ہوں۔ خیر، میں نے دروازے کو لاک کیا اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا اپنی ایک رات کی دلہن کی طرف بڑھنے لگا۔ میرے قدموں کی چاپ تو جیسے اس کے دل پر آری چلا رہی تھی۔ اس نے فوراً خود کو سمیٹ لیا تھا اور گھٹنوں میں سر دے کر ہلکی سسکیوں کی آواز کے ساتھ رونے لگی۔ اس کی آواز نے مجھے ٹھٹکنے پر مجبور کیا تھا۔ مجھے اس کی سسکیاں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ وہ رو رہی تھی، حالانکہ یہ جو حلالہ ہو رہا تھا اس کی مرضی سے ہو رہا تھا، پھر رونا کیسا؟ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا تھا وہ تو جیسے پتھر بن چکی تھی۔ میں بالکل اس کے سامنے بیڈ پر جا کر بیٹھا تو وہ فوراً سمٹ کر بیڈ کی دوسری طرف ہو گئی تھی۔ اس کا یہ انداز مجھے اب غصہ بھی دلانے لگا تھا کہ بھئی اگر اتنا ہی دور بھاگنا تھا تو کیا ضرورت تھی حلالہ کرنے کی؟ میں کوئی زبردستی سو نہیں کر رہا تھا۔ مجھے یہ کام کرنے کے لیے کہا گیا تھا اور اس کام کے مجھے پیسے بھی دیے گئے تھے۔ خیر، مجھے تو اپنا کام پورا کرنا تھا جس کے لیے مجھے پیسے دیے گئے تھے۔ میں اگلے ہی پل اس کے قریب ہو گیا اور اس حسین کانچ سی گڑیا کا گھونگھٹ اٹھانا چاہا تو اس نے فوراً میرا ہاتھ روک دیا۔ کہنے لگی، آپ کو خدا کا واسطہ ہے میرے ساتھ کچھ بھی مت کرنا۔ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں، بڑی ہی نیک اور پردہ دار لڑکی ہوں۔ مجھے میرے شوہر کے علاوہ آج تک کسی نے نہیں چھوا ہے۔ میں کیسے کسی اور کو وہ درجہ دے سکتی ہوں؟ آپ پلیز مجھ سے دور رہیں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر رونے لگی، جبکہ اگلے ہی پل مجھے غصہ آ چکا تھا۔ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی۔ میں کہنے لگا، اے لڑکی، کیا ڈرامے بازی کر رہی ہو؟ تمہاری عقل پر پردہ پڑ گیا ہے کیا؟ میں تمہارا شوہر ہوں۔ تمہارا پہلا شوہر تو تمہیں طلاق دے چکا ہے اور اب تم صرف میری بیوی ہو۔ تم پر میرا حق ہے، اور یہ نکاح میں نے تم سے زبردستی نہیں کیا، تم نے خود رضامندی دی ہے۔ پھر تم ہوتی کون ہو جو مجھے اپنے قریب آنے سے روکو؟ اس وقت میرے جذبات پورے آب و تاب سے جاگے ہوئے تھے۔ اس خوبصورت اور نازک سی لڑکی کو باہوں میں لینے کے لیے میرا دل مچل رہا تھا، اور وہ تھی کہ نخرے دکھا رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تم پر پورا حق رکھتا ہوں، اور حلالہ کیسے ہوتا ہے یہ تم بھی اچھی طرح جانتی ہو۔ میری بات سن کر وہ بالکل خاموش ہو چکی تھی اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد رونے لگی، مگر اگلے ہی پل میں اس کے بندھے ہوئے ہاتھ پکڑ لیے۔ اس کے نرم ملائم ہاتھ تو جیسے مجھے الگ ہی دنیا میں لے جا چکے تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں کس کر دبا لیا اور منہ دکھائی کے لیے انگوٹھی پہنانا چاہی، جو کہ اس کے پرانے عربی شوہر نے مجھے خود لے کر دی تھی، کیونکہ عربیوں میں یہ خاص رسم تھی کہ بیوی کو سب سے پہلے منہ دکھائی میں انگوٹھی ضرور پہنائی جاتی تھی۔ وہ خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھتی رہی۔ اگلے ہی پل میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو وہ دلہن بنی خوبصورت سی گڑیا میرے سامنے تھی۔ ہاں، رونے کی وجہ سے اس کا کاجل کافی خراب ہو چکا تھا، لیکن اس کے حسین روپ پر وہ پھیلا ہوا کاجل اس کے حسن کو چار چاند لگا رہا تھا۔ وہ عربی لڑکی تھی، میں بھی پٹھان تھا، اور پٹھان بھی خوبصورت ہی ہوتے ہیں، بلکہ بلا کے حسین ہوا کرتے ہیں، مگر یہ عربی لڑکی تو قیامت ڈھا رہی تھی۔ میں تھا بھی ایک حسن پرست مرد، اور میں خود بھی اچھی شکل صورت کا نوجوان تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے حسن کی تعریفیں کرتا کہ تبھی موبائل بجا۔ یہ موبائل میرا تھا، اور اس وقت اس کی رنگ ٹون بجنے پر مجھے تیز غصہ آ چکا تھا۔ میں نے موبائل نکالا تو کسی ان نون نمبر سے کال آ رہی تھی۔ جیسے ہی فون کان سے لگایا تو ایک بھاری آواز گونجی، گلریز خان، حنا خان کو فون دو، ابھی کے ابھی، مجھے اس سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ یہ تو حنا کا پرانا شوہر تھا، جس کی وجہ سے وہ حلالہ کرنے کے لیے میرے پاس آئی تھی۔ میں نے کڑی نظر حنا پر ڈالی تو وہ سہم چکی تھی۔ میں نے اس کی طرف موبائل بڑھایا اور فون اسپیکر پر ڈال دیا۔ جیسے ہی حنا نے فون اسپیکر پر دیکھا تو مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، لیکن
उस वक्त वो मेरी बीवी थी, चाहे एक रात की ही, लेकिन थी तो मेरी गैरत। मैं चाहता था कि उस आदमी की बात मैं भी सुनूं। कांपती हुई आवाज में हिना ने जवाब दिया तो वो आदमी उससे कहने लगा, देखो हिना, मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और तुम इस बात पर बिल्कुल भी राजी ना थी कि हलाला किया जाए, लेकिन तुम ये भी जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। अब हलाला करना भी हमारे लिए जरूरी है ताकि हम अपना रिश्ता वापस जोड़ सकें। देखो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसलिए तुम मेरी मोहब्बत की खातिर आज की रात इस पठान लड़के के साथ गुजार लेना। मैं जानता हूँ कि आज की रात तुम्हारे लिए किसी आजमाइश से कम नहीं। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं होगा, बस हलाले की तमाम शर्तों को लाजमी पूरा कर देना। उसका पुराना शौहर उसे ये सब कुछ समझा रहा था और वो अपने मुंह पर हाथ रखे अपनी हिचकियां रोक रही थी। गुस्से से मेरे कानों की लबें तक सुर्ख हो चुकी थीं। वो कौन होता था हिना को इजाजत देने वाला? अगले ही पल उसने मोबाइल वहीं बेड पर पटक दिया और चेहरे पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगी। उस वक्त पता नहीं क्यों मुझे हिना पर तरस आ गया था। पता नहीं ये मर्द जात औरत पर इतना जुल्म क्यों करती है। हालांकि मैं भी एक मर्द था, लेकिन मेरी सोच और मर्दों से अलग थी। 3 शब्द तलाक के मुंह से निकाल दो, उसके बाद हलाले के नाम पर उसे किसी के भी सामने पेश कर दो। मैं धीरे धीरे हिना के करीब चला गया और उसे अपनी आगोश में भरकर उसे तसल्ली देने लगा। मेरा तसल्ली भरा स्पर्श पाकर वो भी पिघल गई थी और मेरे सीने पर सर रखकर रोती चली गई। मैं भी उसे काफी देर तक तसल्ली देता रहा और फिर जिस मकसद के लिए शादी की गई थी वो मकसद भी पूरा करना था, यानी कि हलाला करना जरूरी था। और मैंने हिना के साथ वो सब कुछ किया जो एक मियाँ बीवी का रिश्ता होता है। हालांकि जब मैंने हिना को छुआ था तो पहले पहले उसने इनकार भी किया, लेकिन फिर हालात की नजाकत को देखते हुए उसने अपने आप को बचाना छोड़ दिया था। वो भी जानती थी बिना हलाला किए उसका पुराना शौहर से रिश्ता नहीं बनेगा। पता नहीं क्यों, लेकिन हिना से रिश्ता बनाने के बाद मेरे दिल में अजीब से जज्बात जन्म लेने लगे थे। काम होने के बाद वो फौरन मेरी बाहों से हटकर दूसरी तरफ सिमट कर लेट गई थी। हालांकि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसे अपनी बाहों में लिए लेटा रहूं। मेरा दिल कर रहा था कि मैं हिना से बातें करता रहूं और इसी इरादे से मैंने हिना से इधर उधर की बातें करना शुरू कर दी। वो भी मेरी बातों का जवाब देने लगी और फिर बातों बातों में उसने मुझे अपने पुराने शौहर के बारे में ऐसी बात बताई कि मैं दंग रह गया। उसने खुलासा किया कि मेरा शौहर मुझे कई बार मैं एक अफगानी पठान हूँ, लेकिन गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मुझसे बड़ी 2 बहनें बैठी हुई हैं शादी के लिए, लेकिन दहेज की कमी के चलते उनकी शादियाँ नहीं हो पा रही थीं। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं हैं, सिर्फ इस घर का कमाने वाला मैं इकलौता सहारा हूँ। पहले पहल मैंने अपने ही शहर में रहकर नौकरी तलाश की, लेकिन जब कोई काम नहीं मिला तो दुबई चला आया। मेरा दोस्त पहले से ही दुबई में काम करता था और उसने ही मुझे यहाँ दुबई बुलाया था। कह रहा था, मेरे पास एक ऐसा काम है कि तुम एक ही महीने में लाखों रुपये कमा सकते हो। अपने दोस्त की बातों में आकर मैं यहाँ चला आया और जब मैंने पहला कदम उस हॉलनुमा कमरे में रखा तो ऐसा लगा जैसे दलदल में धंस चुका हूँ। भले ही गलत था, मैं खुद इस बात के खिलाफ था, मगर मेरी मजबूरियाँ मुझे यहाँ तक ले आई थीं। हवा में ठंडी नमी घुली हुई थी, मगर मेरे चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ चमक रही थीं। अपनी 26 साल की ज़िंदगी में मैंने किसी भी लड़की को टच नहीं किया था और आज जिस काम के लिए आया था वो काम ही ऐसा था, तलाकशुदा अरबी औरतों से हलाला करना, और उसके बदले मुझे एक ही रात के 70,000 रुपये मिल रहे थे। मैंने दिल को समझाया कि जब यहाँ तक आ चुका हूँ तो आगे जाने में भी कोई हर्ज ना था। मुझे यहाँ लाने वाला मेरा दोस्त, जिसका नाम जमाल खान था, वो मेरी बदहवासी देखकर मुझे घूर कर देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि अब चलो भी। सोचते रहे तो घर पर तुम्हारी दोनों बड़ी बहनें शादी के इंतजार में बूढ़ी हो जाएंगी। मैंने हॉल में एक नज़र दौड़ाई तो मुझ जैसे कई नौजवान लड़के आपस में हंस बोल रहे थे। उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। शायद ये भी उनकी नज़र में एक नेक काम था कि वो हलाला कर रहे थे। मुझे मेरा दोस्त राहदारी से गुजारता हुआ एक कमरे में ले आया, जो कि वहाँ का दफ्तर समझा जाता था। ये हलाला सेंटर था जिसे एक घर में बनाया गया था और यहाँ बड़ी राजदारी से अरबी औरतों का हलाला करवाया जाता था। जब ये बात मुझे मेरे दोस्त ने कही थी तो मुझे ये सुनकर बड़ी हैरत हुई थी कि अरबी औरतें अफगानी मर्दों से ही क्यों हलाला करवाना चाहती हैं। मैंने ये सवाल जब अपने दोस्त से किया तो मेरा दोस्त मुस्कुराने लगा और कहने लगा, जब तू किसी अरबी औरत के साथ हलाला करेगा तो तुझे पता चल जाएगा।
میرا دل اس کام کے لیے مطمئن نہیں تھا، کیونکہ میں اتنی تو جانکاری رکھتا تھا کہ طلاق کیا ہوتا ہے اور حلالہ کسے کہتے ہیں۔ لیکن میں پچھلے کئی مہینے سے بے روزگار تھا، میرے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ واپس افغانستان چلا جاؤں۔ اسی لیے میں نے خود کو اس بات کے لیے تیار کر لیا کہ بس اتنے پیسوں کا انتظام ہو جائے کہ واپس افغانستان چلا جاؤں اور پھر لوٹ کر اس دلدل میں کبھی نہیں آؤں گا۔ وہیں کوئی چھوٹا موٹا کام کروں گا، لیکن یہ گندا کام ہرگز نہیں کروں گا۔ خیر، میں اپنے دوست کے ساتھ دفتر میں داخل ہوا تو سامنے ایک بھاری بھرکم شریر والی عربی خاتون بیٹھی تھی، جس نے سر سے پیر تک لے کر نیلے رنگ کا عبایا پہنا تھا اور چہرے پر میک اپ تھوپا ہوا تھا۔ میرے دوست نے ہی میری یہاں رجسٹریشن کروائی تھی۔ ابھی میں وہیں سر جھکائے انگلیاں مروڑ رہا تھا، کیونکہ میں نے آج تک ایسا ماحول نہیں دیکھا تھا۔ ہمارے پٹھانوں میں تو بیوی کو کبھی طلاق نہیں دیتے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مگر ہمارے یہاں تو یہ غیرت کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ ہم پٹھان اپنی بیوی پر کسی غیر کی نظر بھی برداشت نہیں کرتے۔ میں اپنی ہی سوچوں میں گم تھا کہ تبھی ایک دھڑاکے کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ کالے برقعے میں ایک نوجوان لڑکی اور ایک مرد اندر داخل ہوئے، جنہیں اس عربی میڈم نے ایک طرف بیٹھنے کا اشارہ کر دیا اور ہم سے کہا کہ آپ لوگ باہر جائیں۔ ہم دونوں وہاں سے باہر نکل آئے۔ جن لڑکوں کے پاس میں بیٹھا تھا وہ بھی افغانی ہی تھے۔ ان میں سے کہنے لگا، میں اب تک 15 حلالے کر چکا ہوں، ہر حلالے کا مجھے افغانی 70,000 ملتا ہے۔ مجھے یہاں کام کرتے صرف 2 مہینے ہی ہوئے ہیں۔ یہ سن کر تو میں حیرت میں ڈوب گیا تھا کہ 15 حلالے۔ میں سوچنے لگا کہ جو کچھ میں نے حلالہ کے بارے میں سنا ہے اس میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کہ اس حلالہ سینٹر میں جو ہو رہا تھا۔ تبھی ایک لڑکا مجھے بلانے کے لیے آیا۔ میں جیسے ہی دوبارہ دفتر میں داخل ہوا تو عربی میڈم نے ہاتھ میں پکڑے پین کے اشارے سے کہا، یہ لڑکا حلالے کے لیے ٹھیک رہے گا؟ وہ برقع پہنی ہوئی لڑکی تو سسک سسک کر رو رہی تھی اور بار بار ساتھ بیٹھے آدمی کا بازو پکڑ کر اس سے نہ جانے کیا کہہ رہی تھی۔ وہ لڑکا اسے گھور کر چپ کروا دیتا۔ میرے ہاتھ پاؤں بھی جیسے کانپ رہے تھے۔ میرے لیے یہ کام بڑا ہی مشکل تھا، لیکن جب یہاں تک آ چکا تھا تو پیسوں کی خاطر حلالہ کرنا بھی ضروری تھا۔ اس کا شوہر اسے اپنے پاس بٹھا کر سمجھا رہا تھا۔ اس کی حالت تو مجھ سے بھی خراب لگ رہی تھی، جیسے اندر ہی اندر بہت سی باتیں اسے پریشان کر رہی ہوں۔ میں نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا، پھر وہاں پر ایک مولوی کو بلایا گیا اور انہوں نے میرا اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر دیا۔ اس کا پرانا شوہر وہاں سامنے بیٹھا بڑی خوشی سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، کیسا شوہر ہے؟ اس کی بیوی آج کی رات کسی اور کی باہوں میں ہوگی اور وہ بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ غیرت نام کی چیز نہیں تھی اس کے اندر۔ پھر میں نے سوچا، اگر غیرت نام کی چیز ہوتی تو پھر طلاق ہی کیوں دیتا؟ ایک نظر روتی سسکتی اس لڑکی پر ڈالی جس کا نام حنا خان تھا۔ اس کے خوبصورت دودیا ہاتھ ہی مجھے دکھائی دے رہے تھے۔ اتنی خوبصورت نازک سی لڑکی پر کیا ظلم توڑے تھے اس کے شوہر نے، پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے تو اپنے فیصلے پر ہی پچھتاوا ہو رہا تھا کہ آخر میں یہاں کیوں آیا، حلالہ سینٹر کیوں چلا آیا۔ جب نکاح نامے پر سائن ہو چکے تو وہ لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی روتی ہوئی آواز پر میں نے جیسے ہی اس کے چہرے کی طرف دھیان دیا تو ایک پل کے لیے میں پلکیں جھپکانا بھول چکا تھا۔ اتنی خوبصورت لڑکی تو میں نے پورے پٹھان قبیلے میں نہیں دیکھی تھی۔ میں تو جیسے ہر چیز سے بیگانہ اس کے چہرے کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ وہ روتے ہوئے بھی گلابی گڑیا لگ رہی تھی۔ پھر ایک نظر سامنے اس کے پرانے شوہر پر ڈالی۔ کیسا شوہر تھا جو اتنی خوبصورت بیوی کو طلاق دے چکا تھا۔ مجھے تو اب اس پر غصہ آنے لگا تھا۔ اس لڑکی کا مجھ سے نکاح ہو چکا تھا تو وہ شکایتی نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس کے شوہر کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ کہنے لگا، فکر مت کرو، بس 1-2 دن کی بات ہے، اس کے بعد ویسے بھی تم نے لوٹ کر میرے پاس ہی آ جانا ہے۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے اس انسان نے میرے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ میری غیرت پر تو جیسے تماچا لگا تھا۔ مجھے تو اپنے وجود سے گھن آنے لگی تھی۔ یہاں تو روایت کا مذاق بنا کر رکھ دیا گیا تھا۔ بھلا ایسے تھوڑی ہوتے ہیں حلالے؟ جب مرضی کرے 3 شبد طلاق کے بول دو اور جب مرضی کرے اسے حلالے کے نام اس کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دو۔ جیسے یہاں پر ہمارے سماج میں یہ بات اب رواج بن چکی تھی۔ کیوں عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے؟ جب دل کرے اسے طلاق دے دو اور جب دل کرے اسے دوسرے مردوں کے پاس راتیں گزارنے کے لیے بھیج دو اور پھر دوبارہ سے اسے اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ کبھی اس عورت سے پوچھا ہے کہ اس پر کیا گزرتی ہے؟ مگر مجھ جیسے مجبور لڑکا کبھی کبھی مجبوری کی وجہ سے بھی یہ کام کرنے پر مجبور ہو جایا کرتے ہیں۔ خیر، وہ میرے ساتھ ایک دن کے لیے ودا ہو کر آ چکی تھی۔ وہ میری بیوی تھی، میں اس پر حق رکھتا تھا۔
और गुजरी रात मैंने उससे अपना हक भी वसूल कर लिया था। सुबह हुई, वो अभी तक सो रही थी। मैं सुबह सुबह उठा तो मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी और मैंने अपना सर झटक दिया। मैंने हमेशा की तरह आज भी नाश्ता खुद ही बनाया था। जब नाश्ता करने बैठा तब वो बिस्तर से उठी थी। मुझे वहीं बैठा देखकर फौरन दुपट्टा ठीक किया। भले ही वो मेरे लिए अभी तक अनजान थी, मगर मैं वक्त का बड़ा ही पाबंद था। देर से उठने वाले लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। इसलिए थोड़ा गुस्से से कहने लगा, इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हें तुम्हारे शौहर ने तलाक दी होगी। औरत जात इतनी लेट उठे तो मर्द को गुस्सा तो आएगा ही। ये सुनकर उसका रंग जर्द पड़ा था। एक मर्तबा फिर आंसू उसकी आंखों से बहने लगे थे। मेरा तंज शायद उससे बर्दाश्त नहीं हुआ था। वो उठकर वॉशरूम चली गई थी, लेकिन उसकी आंखों में चमकते आंसू मेरे दिल को बेचैन कर गए थे। मैंने खुद को भला बुरा कहा कि क्या जरूरत थी उसे डांटने की। वो बेचारी तो पहले ही इतना परेशान है। मैंने सोचा था कि बस वक्ती लगा होगा उसे, अपना काम पूरा करके उसको तलाक दे दूंगा। इसलिए बगैर कोई खुशफहमी पाले उसके साथ सख्त रवैया रख रहा था। मगर जब वो नहाकर आई तो उसका निखरा रूप देखकर मेरा दिल फिर से बेईमान हुआ था। मुझे लग रहा था कि मेरा दिल उसकी तरफ खिंचा चला जा रहा है। बालों से पानी की बूंदें उसके गालों पर ऐसे लग रही थीं जैसे मोती चमक रहे हैं। उसका हुस्न शीशे की तरह चमक रहा था। उसे देखकर मुझसे रहा न गया। मैं सोफे से उठकर उसके पास आ गया और अपनी उंगलियों से उसके गाल पर आए पानी को साफ करने लगा और बेख्तियार मेरे ओंठ उसके गर्दन पर जाकर टिक गए थे। वो फौरन से 2 कदम पीछे हटी थी। कहने लगी, आप हलाला कर चुके हैं, इसलिए अब मुझसे दूर रहें। मैंने उसे गौर से देखा। एक ही रात में वो मुझे इतनी अपनी अपनी सी लगने लगी थी कि मेरा जी चाहा कि अपनी बात से मुकर जाऊं। मेरा दिल अब उसे पाने की जिद करने लगा था। मैं सोचने लगा कि कैसे यहाँ पर आने वाले नौजवान मुसलमान होते हुए एक रात के हलाले के लिए मान जाते हैं, जबकि ऐसा कोई भी तरीका इस्लाम में मौजूद नहीं है। अभी मैं यही सोच रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उस लड़की ने फौरन से दरवाज़ा खोला तो सामने उसी हलाला सेंटर की इंचार्ज खड़ी थी। कहने लगी, चलो अच्छा है तुम दोनों उठ गए, मेरे ऑफिस में आओ ताकि बाकी की कार्यवाही भी हो सके। जो कुछ हिना ने मुझे रात को अपने शौहर के बारे में बताया था, मैं सोच चुका था कि अब मुझे आगे क्या करना है। जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचा, उस औरत का शौहर कुर्सी पर बैठा था। मुझे देखकर मुस्कुराया, लेकिन हिना अपने शौहर को देखकर रोने लगी और बेख्तियार ही उसके गले लग गई। ये देखकर तो मुझे बहुत जोर का झटका लगा था। इस वक्त भी वो लड़की मेरी बीवी थी, एक पठान की बीवी थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई किसी गैर के साथ लगकर रोए। मैंने तेज कदम आगे बढ़ाए और बाजू से पकड़कर हिना को उसके पुराने शौहर से पीछे किया था। ये देखकर उसका शौहर गुस्से से मुझे घूरने लगा। कहने लगा, ये क्या बदतमीजी है। मैंने कहा, ये हमारा बीवी है, हमारा गैरत है। जब तक ये हमारे निकाह में है, हम उसको तुम्हारे पास नहीं छोड़ सकता। उसका शौहर कहने लगा कि ठीक है, मैं डिवोर्स पेपर अपने साथ लाया हूँ, तुम साइन करो और अपने पैसे उठाओ। मैंने कहा कि जैसा हलाला तुम कह रहे हो ऐसा शरीयत में नहीं है और मुझे ये अच्छी लगी है। मैं इसे तलाक नहीं देना चाहता। मेरी बात सुनकर हलाला केंद्र की इंचार्ज औरत और वो अरबी नौजवान यानी हिना का शौहर गुस्से में मुझ पर बरस पड़े कि हमारी तुमसे यही बात तय हुई थी कि तुम एक रात गुजारोगे और अगले ही दिन सुबह तलाक हो जाएगी, और उसके पैसे भी तय हुए थे। मैंने कहा, हम पठान हूँ, हमारे पठानों में ऐसा नहीं होता। हम औरत की सौदेबाजी नहीं करते। हम या तो मर जाते हैं या मार देते हैं, लेकिन अपनी गैरत का सौदा नहीं करते। और हिना अब हमारा बीबी बन चुकी है, हम हिना को तलाक नहीं देंगे। मेरी बात सुनकर वो अरबी नौजवान परेशान हो गया। वो इंचार्ज मुझे दूसरे कमरे में ले गई और कहने लगी, तुम अपने पैसे और बढ़ा लो, मैं उस अरबी से और ज़्यादा पैसे दिलवा दूंगी तुम्हें। लेकिन देखो, ये मेरा कारोबार है, तुम अपनी बात से फिर नहीं सकते। हर हाल में तुम्हें हिना को तलाक देनी ही होगी। मैंने कहा, मैं किसी भी हाल में हिना को तलाक नहीं दूंगा। अगर तुम लोगों ने दोबारा ये बात कही तो मैं पुलिस में जाकर तुम लोगों की पोल खोल दूंगा कि तुम लोग खुफिया तौर पर अफगानी नौजवानों को पैसों का लालच देकर एक गैर शरई काम करते हो। ये सुनकर उस औरत की रंगत सफ़ेद पड़ गई थी। वो मेरी मिन्नत समाजत करने लगी, फिर कहने लगी, अच्छा ऐसा करते हैं, 1 महीना तुम हिना के साथ रह लो, अगर उसके बाद तुम्हारा उससे दिल भर जाए तो बेशक तुम उसे तलाक दे देना, उसका शौहर तुम्हें पैसे उतने ही देगा। वो इंचार्ज औरत शायद ये समझ रही थी कि मुझे शायद ये जज्बाती खुमार है जो कुछ समय गुजारने के बाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मेरे लिए ये मेरी गैरत की बात थी। हिना मेरी बीवी थी, मेरी गैरत थी और मेरी इज्जत थी। वो औरत कहने लगी कि 1 महीने के लिए अलग रहने का इंतजाम भी तुम्हारे लिए हो जाएगा।
मैं इंचार्ज की बात पर राजी हो गया था क्योंकि फ़िलहाल मैं बिल्कुल खाली हाथ था। अगर हिना को अपने साथ रखता भी तो कहाँ रखता, मेरे पास रहने का इंतज़ाम भी न था। लेकिन मैं सोच चुका था कि 1 महीने में कुछ भी करके पैसों का इंतज़ाम करूँगा और हिना को उसके साथ अपने देश ले जाऊँगा। ये इंचार्ज मुझे वहीं कमरे में छोड़कर चली गई थी। आधे घंटे बाद जब वापस आई तो उस समय बेहद परेशान थी। कहने लगी, इसीलिए तो मैं पठानों को इस काम के लिए नहीं रखती। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो पैसे लेकर बात खत्म कर देता, लेकिन तुम लोग हर बात गैरत पर ले जाते हो। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारी जमानत दी थी, लेकिन तुम तो। फिर वो कहने लगी, बड़ी मुश्किल से मैंने उसके शौहर को राजी किया है। तुम्हारे लिए उसके शौहर ने एक फ्लैट किराए पर लिया है, लेकिन देखो 1 महीने तक तुम हिना को छोड़ दोगे। मैंने उस इंचार्ज औरत के सामने हामी नहीं भरी थी, बस चुपचाप खड़ा रहा, क्योंकि जो बात हिना ने मुझे अपने शौहर के बारे में बताई थी, मैं उसे किसी भी कीमत पर उसके पुराने शौहर के पास नहीं छोड़ सकता था। उस रात में जो राज मैंने जाना था, मैं एक इंसान होने के नाते कभी भी हिना को इस गुनाह के दलदल में नहीं फेंक सकता था। बेशक वो पर्दादार थी, हया भाली थी और नेक लड़की थी, अपने शौहर के अलावा किसी दूसरे मर्द का ख्याल से भी कांप जाती थी, लेकिन वो शरीयत से लाइल्म थी। वो अरबी आदमी जो कुछ उसके साथ मोहब्बत के नाम पर करता था, वो एक नाजायज काम था। मैं हिना के साथ उसके फ्लैट में रहने लगा था, लेकिन वो मुझसे हर वक्त डरी सहमी सी दूर दूर रहती थी। लेकिन मैं फासलों का कायल न था। वो मेरी बीवी थी और मैं उस पर दिल हार चुका था, उससे मोहब्बत कर बैठा था। तो मेरा दिल भी मचलता था कि मैं उसके करीब जाऊं, उसे अपनी बाहों में भरूं। और जब भी मैं उसके करीब आता तो वो रोने लगती, कहती, तुम क्यों मुझे छोड़ नहीं देते? तुम नहीं जानते कि मेरा शौहर अब मुझसे इस बात का बदला कैसे लेगा। वो मुझे बहुत मारेगा, कहेगा कि तुमने ऐसा क्या जादू किया उस पठान पर कि उसने तुम्हें तलाक नहीं दी। तुम मेरे बाजू पर जले हुए निशान खुद अपनी आंखों से देख चुके हो। वो अरबी मुझसे जुनूनी मोहब्बत करता है, लेकिन साथ ही साथ शक्की भी है। जरा सी बात पर मुझ पर शक करके इल्ज़ाम लगाता है और फिर तलाक दे देता है, और तलाक देने के बाद बिना हलाला के ही मुझसे दोबारा रिश्ता जोड़ लेता है। कहता है इससे कुछ नहीं होता। इस बार तो उसने मुझे बहुत से लोगों के सामने तलाक दी थी, इसलिए दुनिया को दिखाने के लिए, हलाला करने के लिए राजी हो गया था। यही तो वो राज था जो हिना ने शादी की पहली रात मुझे बताया था। तो मैं कैसे जानते बूझते हिना को ऐसे आदमी के साथ रहने देता जो उसे बात बात पर तलाक दे देता था, और फिर दुनिया दिखावे के लिए, हलाले के नाम पर उसे रातें गुजारने के लिए दूसरे मर्दों के पास भेज देता है। मैंने कहा, हिना, तुम्हें क्या लगता है जो जिंदगी तुम उस इंसान के साथ जी रही हो वो जायज है? मेरे सवाल पर वो चुप हो गई और फिर उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू टपकने लगे। कहने लगी, मैं एक गरीब लड़की हूँ। वो अरबी मुझे यतीम खाने से निकाह करके लाया था। उसने मुझे कहीं देख लिया था और मेरी खूबसूरती का दीवाना हो गया था। मैं अगर उसे छोड़ दूँ तो फिर कहाँ जाऊँगी, इसीलिए मैं मजबूर और खामोश हो जाती हूँ। वो कभी तो मेरे साथ इतना अच्छा हो जाता है कि जैसे मैं उसके लिए कोई कीमती चीज़ हूँ, कभी वो ऐसी हैवानियत पर उतरता है कि मैं तड़प कर रह जाती हूँ। वो मुझे कई बार तलाक दे चुका है, लेकिन कहता है कि यूं तलाक नहीं होती, क्योंकि मैं उस समय गुस्से में था। मैंने कहा, मैं बहुत दीनदार इंसान नहीं हूँ, लेकिन इतना तो जानता हूँ, बेशक गुस्सा हराम है, लेकिन गुस्से में दी गई तलाक भी तलाक हो जाती है, क्योंकि वो इंसान इतना होशमंद होता है कि उसे मालूम होता है कि वो तुम्हें तलाक दे रहा है। तो अगर तुम उस इंसान के साथ ऐसे ही जिंदगी गुजारना चाहती हो तो ठीक है, वरना तुम्हारी मर्जी। जो इंसान तुम्हें एक बार ठीक से नहीं बचा सका, वो तुम्हें बाद में कैसे बचाएगा? वो कहने लगी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगले ही दिन मैं उसे खाना काबा ले गया। वहां जाकर मैंने यही दुआ की कि हमें नेक राह पर चलने की जिंदगी अता फरमाए और गुनाहों से बचने की तौफीक अता करे। मैं नहीं जानता था कि मेरे उठाए जाने वाले अगले कदम का अंजाम क्या होगा, लेकिन मैं पुलिस स्टेशन जाकर सारी बात बता चुका था। पुलिस ने उस हलाला सेंटर पर छापा मारा और सब लोगों को पकड़ लिया। मुझे इनाम के तौर पर इतने पैसे दिए गए कि मैं हिना के साथ अफगानिस्तान वापस आ गया और उसे अपने शहर ले गया। ये सारा काम मैंने हिना की मर्जी से किया था। वो भी शायद समझ चुकी थी कि अगर वो अपने पुराने शौहर के पास रही तो फिर हलाले जैसा दर्द उसे सहना पड़ेगा। हिना ने भी अब मुझे दिल से स्वीकार कर लिया है। उसके दिल में भी अब मेरी मोहब्बत पनपने लगी है। हमारी शादी को 7 साल गुजर गए हैं। हिना से मेरे 2 बेटे हैं। वो मेरे साथ बहुत खुश है और कहती है कि अगर तुम मुझे सीधा रास्ता न दिखाते तो मैं अब तक मजबूरन गुनाहों की जिंदगी गुजार रही होती। मेरा पुराना शौहर मुझसे ना जाने कितनी बार हलाला करवाता। हमारा समाज न जाने किस राह पर चल पड़ा है। हलाले के नाम पर होने वाले गुनाह को सभी नेक काम समझकर किए जा रहे हैं, हालांकि ये बहुत गलत काम है। कमेंट सेक्शन में बताएं हलाला आपकी नज़र में क्या है।
तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।